19 Miss Call Club 2001 to 2014. 30 Anniversary Volleyball Tournament, Nagaland. Venue, Pongthong. Invocation Prayer, Mr. Kaisu Retired Kambra. Special number, High in Night. Speech, keep case. Declaration of match, keep case. Followed by hard drum, whiskey, well select, hard, very hard. Hello? Hello? Chief case ase, sob manu. Nijor lasite boilobe. Sir, ayah sina. Sina. Chief case, yati muan no de khushi bra a garni khushi paise. Du garni muan itia program loigini chawla ase. Du garni muan na program de mui ek bar highlight aro kuri lo ase. Anniversary Volleyball Tournament. Presentation. Power. Itia mui na naga ke case ke presentation ki bole ase. Aji, apni program de mo hamra lagai dia nisna time dia bishi khushi paise aro mo hamra choto hoile bi presentation ekta arrange kurigena apni khushi na paile bi mo hamra ki arrange kurigena ase khushi bra loi dile bishi bhalo boni ki koina itu bi janai dia ase hoile bi aro mo han kotha to bishi gobone mon ase hoile bi aji alo mo plan loi dibo itu rai apni itu full din lakai lugina khushi bra dunia de thagi bole aro mohan ge ki ase aro mohan 19 Miss Call Club khan ge sai dile khushi paboni ki koina itu bi chaine dia ase aro itu noi sir apni to koile bi mohan to kotha to koile bi si phali jai hole bi mohan laga presentation all arrange kura to itu ni ki koina bhabna na koina khushi bra loi dile bhal hoboni ki koina itu bi janai dia ase ish lagai dile khushi hobo aro itu ne sir ekta ase small itu aji apni itu ke present dia do apni ki log paile bi rasta to koile bi itu ra kati gina noile apni ki saman log paile bi itu ra kati dibo ni ki koina itu small gift to apni ke itu bi present dia ase aro noi itu ne aro itu ti gina mohan bi rasta kholi dibi koina apni ki itu bi janai dia ase. Thank you. खुशी पासे सब अपनी आएगी ना मुखान लोगों दे प्रोग्राम खुशी ब्रा आरो मुखान ब्रा गिफ्ट छोटो मोटो होले भी अरेंज करेगी ना अपनी के त्या दु खुशी पाएगी ना लोई थाकी बो प्ले जाना इतिया से इतिया प्रोग्राम दे आया से स्पीच गिफ्ट केस इतिया मुखान गिफ्ट केस ब्रा ताई लगा स्पीच डिलीवर करो इतु ब्रा आउटिंग्स खान हला ना करेगी ना फाल ब्रा Kuni loile fishi pha lobo hoigina itu bi janai dia se itia kip case ke time dia se Suspected, yeah, sorry. Respected 30th anniversary of Volleyball Tournament 2014.
chairman and his college and my student. Aji, ami sini bishi khushi sushi bra. Amakan family lakan nam sambra Salim noli Silim kan chanai dia se. Aji. Yate volleyball tournament. Ke ami sukkes kuri bole pura dia khushi lakan nam sam pra burning sorry respect dia se apan kan sukti de. Itu yate games and sports to khali khawsop toroni nohoy. Hoile bi sports to ki phal ase koile ami koi dibo de apan dibo. Itu phal ki janai dibi. Aro itu sports to kili phal ase khali exercise no hai. Hoile bi itu laga points to sports time te ki phal pai itu ami bujai dibo de itu. Ki pai punctuality punctuality pawo. Discipline, cooperation, cooperation, team spirit, maturity, security, competition, aro livelihood, livelihood, by asitote achi. Itu bra, yate, 19 Miss Gold Club, yate, volleyball tournament, kagyate, participants, kan, pal sang, bra, kilile hobo, yate ami, kisa sisa eka gubo. Poila, Anatauli village te, football, khilibole, guribole time, thagishe. Ekjunbo substitute te rakhishe. Etu substitute pra, no hobo, ami tu substitute te narakhibi, ami tu khilibo, mani ki bi sorom ase. Substitute te rakhado, mani ki bi sorom ase. Etu pra moi tu khilibo, moi tu substitute te narakhibi, moi na substitute tu kosa udishe. Etu karne. Itu karena para syarat, na para manu muntuk toksok na buri di next time de khilibole mandu khushis buribo lagi. Itu amakan laga yate volleyball tournament yate 19 Miss Gold club na itu 19 Miss Gold club kan apin kan achiba suru buribo le. Ami bra yate ami la speech yate kiki koishi cooperation, discipline, punctuality, aro spirit, majority security, competition, aro livelihood safety hotu. Pai ase koin apan kan te go dia tu itu bishi khushi ba mundi rakini khilibo lagi ase to de ache apan kan hoy. Yate achi ami yate sports nam pra ego dibole nai to. Ami bra yate 10 lakhs organizer kan ke Black Golby. 10 lakh to organizer kan ke 20,000 to program committee. 15,000 to special member kana kura kan. 1,50,000 to sports office maintenance. 이번에 문제시. 홀리비 우파이나 아미라 파우나비 만 같이시 홀리비. 바라나이. 바로 office te jawo office pon. ATM jawo pun bacara ATM biya ko dijina jena. Itu paisa pane. Pam itu iman abang kan moida iman likikin taka to. Abang kan ki dibole mo promise taki 홀리비. dibo parana. 홀리비 ami manu khandra ini action tu chimba dibole takan pauna bosi ko. Takan ba kita dibo itu tamde mo phat abang kan ki dibo. Gojina abang kan yate 19 Miss Gold tournament sponsor organizer committee kan ke so dia pun kan ke khushi bra khili de gin abun kan ke jane de Sir, ipa ni nade thakibi ija program number 5 te aya se. Sir bra ki koise itu bishi khushi bra se discipline aro ki koise sai bra bishi khushi bra mo khan apni laga kotha bra bishi volleyball tu bishi ucha khilo koi gina mo khan apni ke bi thanksgiving dia se. Ija program number 5 te aya se. Declaration of volleyball match. Ita mukhan laga chief guest Taibra volleyball declaration kuribo. Itu kajute outings kan kun ase nachabi. Itu kajute followed by a heart refreshment, ram biscuit secret heart and very hard. In ase tu karne kun tin nachai gina koi na ki play janai dia. Ita declaration of volleyball. Aji sir, apni aise apni bra volleyball to declaration kuri dile palo. Achi, yate 19 Miss Gold volleyball tournament
first match participants kan be sob ready kuri kina ase aru audience kan be kon bi janai etu ami itia first match volleyball declare kuri dia ase Paano mo ipo lagi na ipo? Ay kung siwa harot. Ano, abang to kung libit. At sa arrange ko tibide. Mo klase. Ay, ay do ata banda na wa kita ay kung siwa. Ay klase ito na ito na. Abang to kung libit. Ito na dyan na boy. Ay. Ay, so. Hector. Oh, Hector. Hector. Hey. Ah, hai dai bung. Ivy. First Itu rasta di situ, हमरा बहुत टाइम लगी situ. तो खाते हुए टेंशन. अरे मैं की बात तू. नहीं, ये देख। चुदी ना पड़े कि ना. Anda time masih kile cuy na bo. Enggak boy do. अरे मैं की बात kan कुछ है. मैं की बच्चा kan एकदम सब डिलीट कर दी। किले. छकरा होता है चक्रा घुरे. नहीं छकरा घुरे होता है चक्रा घुरे ना चक्रा घुरे. छकरा घुरे अच्छा सदी हाथ खाली ले अच्छा इकुन ना. अरे नाई को अमान पुष्टि. आइबो ये ना आइबो एक बार तो बेराई की नाई बिना अपनी पी. आइबो जैसे तो Hati itu ya sih, moro aroma guli nanti ya. Hati pakai oleh munne. Lain. Sadi. Hatu lagi. अच्छा अपन विषय तो पाइसे. Ikut na. उपाय ना तो पुष्टि बाबी को खबर भी ध्यान है. वो स्कूल में से Pintu rakit itu. 네. 포기하고 또. अच्छा. Kangpi man halka. Life dena itu mana ikut neola life core dena aku ni bina thake itu mana chibi lagi तो खाई लो सब दे. खाई लो भी जाते बनाना है ना. सुना नहीं तो मोरुगे ना बोला morom pra phat magi ule na di gul morom aro pakka ule mon na kokruli mon na kodbi ne mai kipi ne tekchibi pura khali kurigine thali dije moro betto na hossa itu manula betto 밥 알아 디오는 나이나 뭐 복비시라게 해서 알아 하시는 나이 것 디본 나이나 복복라게 해서 밥이 가디오지 모롬브라 밥 알아 많이 오이나 있어 모롬브라 이뒤 부르디 있어 야틱 집이 가디 itu plate cuman di sini pat mati di aro thakile diwo pare do de atende 사대. खाली बिकिमान दिसिना. खाली दो होय. itu
Itu na, sabji laga na, ro itu bhat laga na, dikishe. Aro thali itu kan tinjung milai gina 1000 dishe sade. हात नाही लो अच्छा पालास Life de tu tabi grip mandu ase. Allah tu mita. Allah. Really bit for done.